गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बृहत् लक्ष्मी पुराण कामदक्षଙ୍କ पुत्रगणଙ୍କ सह त्रिलोक आमंत्रण एवं त्रिलोकवासीଙ୍କ यज्ञपुरी आगमन तथा देवमंडली नाम वर्णन। ओम नमो नमो महालक्ष्मी सागर दुलणिये नमो नमो महामाई नमो नारायणिये नमो नमो जगजीव जीवनकारिणिये तुम अनुग्रहे मागो बड़ हुए प्राणिये दारिद्र्य भंजनी मागो विष्णु पाटराणिये प्रसन्न हेले रचिबी तुम्भर कहाणिये अनंत महिमा तोर के पाइब अंत दया कले गाइबी मो तहिरु किंचित नमो नमो महालक्ष्मी नारायण नमो नमो लक्ष्मी नारायण जगन्नाथ नमो शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित नमो क्षीरब्दतनया मागो महामाये दीन दाहर दास भरे भये पदकु रचये साधु सन्थ माने मोर न धरिब दोष दोषा दोष तिले हृदय न बहिब रोष एहि निवेदन चरा चर ठारे मोर आशीर्वाद मागे होर दास निरंतर शिव बोले शुण शिव बोलती शुणिला पुर कथा प्रिय आमंत्रण पर्व शुणी विस्तारिण कहे कामदक्ष पुत्र गण पितृ आज्ञा पाए 14 ब्रह्मांडे गले निमंत्रिबा पाई सबुपुर लोकंकु जे गौरव करी अक्षत देई कहिले विनय उच्चारी बरी बरिले सभिंकु सेहु करी जन जन दक्ष ब्रह्मांकर तुमंकु जे निमंत्रण महायज्ञ करुछंती स्वयं प्रजापति विष्णुतया नदी बहे हिमाचल कति निर्धूम वन अछई पुर प्रभावती दक्ष प्रजापति तही विजय करिछंती धर्म अर्थ काम मोक्ष लागी सेही जागौ तुम्भे माने से स्थान को चल महाभागौ आ ब्रह्मा को भेटिब पुणी भुंजीब यज्ञान्न महायज्ञ प्रभाव लभ सर्वपुण्य स्त्री बा पुरुष जे सकल चलिब द्विधा विलंबन करी द्वार प्रवेशिब कामदक्ष पुत्र मुखु बारता एमंत पाई चलिले यज्ञ को होई त्वरान्वित पुरे पुरे निमंत्रण पुत्र वेगे जानती 14 पुर लोके निमंत्री आणती भूलोक स्वर्गलोक करी सर्वलोक गले अक्षत देन सर्वे यज्ञ को बरिले आकाश पाताले जले स्थले देह धारे आस्थावर जंगम कीट पतंगादि करी देव दानव मानव गंधर्व किन्नर नागलोक जीव जंतु जेतेक प्रकार कामदक्ष पुत्रंकर पाई निमंत्रण सरबे आसंती काम छाड़ी तत्क्षण दक्ष प्रजापति जेउ जगत भी धाता तांको आज्ञा लंघिबाकू कहार क्षमता संगतरे घेनी जे जाहार परिजन भेटी द्रव्य मानो नहीं अतीत समन विशेषरे पाई छंती यज्ञ निमंत्रण के कहू सकल लोक आनंद प्रमाण हरषित मने सर्वे आगमन कले आ प्रभावती नवपुरे प्रवेश होइले दिव्यवास पाई सर्वे आनंदित मन যথা যজ্ঞবাস তহি হইছি বিধান
ଯାହାର ଯେ ମନ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ କ୍ଷଣି ଲୋଡ଼ଇ ତକ୍ଷଣି ସେ ସବୁ ତାକୁ ପ୍ରାପତ ହୁଅଇ। ପ୍ରଭାବତୀପୁରରେ ସେ ମହିମା ଦୁର୍ଲଭ ତ୍ରିପୁରକୁ ଲୋକ ହଇଲେ ତହିଁ ଏକ ଠାବ। କାମ ଦକ୍ଷ ନିଜେ ସର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ଆବାସ ଭୋଜନ ଦେଇ ସକଳ ତୋଷନ୍ତି। 14 ଭୁବନ ଲୋକେ ମିଳନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନ କାମଦକ୍ଷ ଜଣାଇଲେ ପିତା ସନ୍ନିଧାନ। 3 ଭୁବନର ଲୋକ ପାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭୋତାତ ସକଳେ ଏଥି କଲେ ଆଗମନ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳି ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଜନ ନେଇ ଅଇଲେ ସର୍ବେ ଭେଟ ହସ୍ତେ। ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଭିଆଇଲେ ଯେଉଁ ବାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲାଣି ସବୁ ନିବେଦିଲି ପାଶ। ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ପ୍ରଜାପତି ଧାତା ସିଅଟ ଯେ ଅଟନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା। ଯାହାଙ୍କୁ 56 କୋଟି ଜୀବ ଯେ ସମ୍ଭୂତ କାମଦକ୍ଷ ପଚାରିଲେ ହୋଇନ ଔଷତ। କେବଳ ସ୍ଥାନରୁ କିଏ କିଏ ବା ଆସିଲେ ଜଣ ଜଣ କରି କହ ବୁଝିବି ଶୁଣିଲେ। କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ନ ଆସିଛନ୍ତି କେ ଅବା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କହିବା। ଏକ ମନ ଏକ ଏକ ନାମ ବାବୁ କହ କାମଦକ୍ଷ ତେବେ ତ ସନ୍ଦେହ ମନୁ ହୋଇଯିବ ମୋକ୍ଷ। ପିତା ପଚାରନ୍ତେ କାମ ଦକ୍ଷ କର ଯୋଡ଼ି ବୋଇଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ନାମ ତାହାଙ୍କରି। ଅମରାବତୀରୁ ମଘବାନ ଆସିଛନ୍ତି ସମ୍ପଦ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଟେ ଅସରନ୍ତି। ଅମରାବତୀରୁ ମଘବାନ ଆସିଛନ୍ତି ସମ୍ପଦ ତାଙ୍କର ତାତ ଅଟେ ଅସରନ୍ତି। ବହୁତ ସମ୍ପଦ ଘେନି ବିଜେ ସୁନା ଶିର ସଙ୍ଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଦେବ ବୈଶ୍ୟାନର। କୁବେର ବରୁଣ ଯମ ବାୟୁ ଓ ନୈଋତ 10 ଦିଗପାଳ ଆଦି ବିହାନ୍ତି ଦୈବତ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର ଯେ କଳି ଯୁଗ ବୋଲି 60 ସମ୍ବତ୍ସର ଯେ ତାଙ୍କ ତୁଲେ ମିଳି। ଆବର୍ତ୍ତକ ସମର୍ଥକ ଦ୍ରୋଣ ଯେ ପୁଷ୍କର ଏହି 4 ମେଘଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ପାର। ତଡ଼ିତ ଗର୍ଜନ ଓ ନିର୍ଘାତ ନାମ ଧାରେ ନନ୍ଦନ କାନନ ତହୁଁ ବାରସ୍ପତି ପୁରୀ। ନବଗ୍ରହ ମୂଳେ ଆସେ ତିଥି 15 ଏକାଦଶ କରଣ ଯେ ଏହାଙ୍କର ପାଶ। ବିକାଳ ବିଗ୍ରହ ବିଘ୍ନ କର୍ତ୍ତା କାଳଗଣ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଯେ ଅଇଲେ ଯମର କାମରଣ। ବିଶ୍ୱଦେବା ଅଷ୍ଟବସୁ ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅଇଲେ କ ଘେନି ପରିବାର। ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବାଦି ଗୁଣ ଯେ ଅଙ୍ଗାର। ଚିତ୍ର ସେନ ଗୁଣ ନିଧି ପନ୍ନର ସଙ୍ଗର ବିପୁଳ ସେନ ଗନ୍ଧର୍ବ ହା ହା ହୁ ହୁ ବୀର। ମାଳାଧର ବିଦ୍ୟାଧର ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନିକର। ମଧୁର ରସାଳ ଆସେ ବସନ୍ତ ମଳୟ ହିରଣ୍ୟ ଅନନ୍ତ ନୀଲେନ୍ଦ୍ରିଏ ବୀରକାୟ। ସୁଧର୍ମା ସଭା ଶୋଭନ ଇନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ସେନ ବୀରସେନ ହରିସେନ ସରି ସଚିର ନନ୍ଦନ। ସୁନନ୍ଦା ମାତାଳି କୁନ୍ଦ ଗନ୍ଧର୍ବ କଣୟ ହୟଙ୍କର ହୟଗ୍ରୀବ ମହାବଳି ଚୟ। କିନ୍ନର କିମ୍ପୁରୁଷ ଯେ ଅମୋହ ମୋହନ ରୂପବନ୍ତ ରୂପଜିତ ଯେତେ ଦେବଗଣ। ବିଷ୍ଣୁ ଅଧିକାରୀ ଯେ ବିବେକ ସେନ ବୀର। ଶ୍ରମକ ପାଳନ ଜାନ ଦିନେଶ୍ୱର ଧୀର। ଇନ୍ଦ୍ରର ତନୟ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯେ 80 ଲକ୍ଷ। ସକଳେ ସୈନ୍ୟ ସକଳେ ଘେନି ବିଜୟ ଦେବ ସହସ୍ରାକ୍ଷ। କୁବେରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୀର ଯେ ନଳ କୁବେର। ଦକ୍ଷ ଗୋରକ୍ଷ ଉଭୟେ ତାହାଙ୍କ କୁମର। ମଣିଭଦ୍ର ଶଙ୍ଖ ନିଧି ପଦ୍ମନିଧି ବୀର। ଉତ୍ତର ନିଧି ଯେ ଦକ୍ଷ ଏହାଙ୍କ କୁମର। ବରୁଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କଳ ଜଳ ତୁରଙ୍ଗ ଏବେନି। ଯୁଗ ଆଦି ମହାମନ୍ତ୍ର ପୁରୁଷ ଯେ ପୁଣି। 4 ବେଦ ସଙ୍ଗେ ପୁରାଣ ଯେ ଅଷ୍ଟାଦଶ। ଷଡ଼ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାକରଣ ଆବର ଜ୍ୟୋତିଷ। ଉପପୁରାଣ ଓ 12 ମାସ ଷଡ଼ ଋତୁ।
नाम कहूची वेद जेते अछि हेतु गोमाता सुरभि कल्प तरु आदिमाता सुधर्मा सभा को घेनी ओइले समस्त प्रभावती नगर रे प्रवेश होइले मन तो सोझा पुरे सकले रहिले पातालपुर बासुकी कले आगमन मंत्र बलि धरित्री की कराई धारण आसीचंती अष्टकूल नाग माने जेते सैन्य घेनी महायज्ञ दर्शन निमित्ते तक्षक शोषक आदि करी नाग बल निज परिजन घेनी विजे यज्ञ स्थल आसीचंती मीन लोके जे पिशाच लोक कूर्म लोक नाग लोक थिले जे जेते कम देव लोक धर्म लोक आवरग लोक निराकार तप लोक महाजन लोक जिते लोक चतुर्दश ब्रह्मांड रे थिले देवराज संगे सर्वे आगमन कले 33 कोटी देवंको जेते को सैन्य शंख बेनी पद्म तिनी पद्म जे विमान ऐरावत अछंती ये द्वादश सागर घटक पराध दश बेगशाली वीर गंधर्व 30 खैनिक 20 क्षणी जक्ष विद्याधर सागरे को अछंती प्रतीक्ष अंकुश किन्नर भुजंग जे क्षणी 5 संगते अछंती 13 क्षौण पिशाच संख्यारे 5 क्षणी भूत गण मिली असंख्य 2 लोके आन न पारिले कळे न पारिबे कळे के करिब कळ ना जे इंद्रंक संपद संगे छंदी देव गण बाजे नाना वाद्य असंख्य छत्र चामर व्यजन पड़ई मणिमा डाको देवंक शुभये आवर संपद घेनी विजया खंड कल प्रभावती नगरे उठे आनंदर रोल यहाँ छड़ा बाद्यकार बाहक जे जेते पएदार पाइक जे अछंती संगते भोदेव सकल नाम कहिबार सख्य ए भुवने अछि बोली न करे मु लक्ष्य शुणी दक्ष प्रजापति होई उल्लसित धन्य काम दक्ष बोली कले कलाग्रत देवलोक परिचय देलु बाबू जेते मर्त्यलोक परिचय कमग्रते श्री महालक्ष्मी पुराण अमृत समान हरदास गीते कहे सुन सुज्ञ जन नारायणी नारायणी नमो नारायणी नारायणी पादे मोर एतक दईनी नारायणी नाम गोटी संसार रे रहू ए दिनहीन को रक्षा करंती जे माए ओम नमो नारायण नमो लक्ष्मी नारायण नमो।